So, mayong gabi, ari kami sa balay. So, mapa 7-Eleven kami guys. Mapa 7-Eleven kami. 7-Eleven. Ito guys, sila may mapa. Sa kami ka barangay. Ito Paslaw. Mapa 7-Eleven na, ano na sila? Mapa 7-Eleven kami. 7-Eleven na? Mapa 7-Eleven. Ay. Walking. Terminal. Tapos may 7-Eleven. 501. Sa likod. Sila din. Baka Siya malibre. libre. Ay, jackpot. Ay. Zero sugar ah. Ay, gamay. Maga mo po.